اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، سننے والی میری آواز بالاحترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاہبات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سروق البسینہ، ساقی کوثر، شاقی محشر، عادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ۔ آج پوری دنیا میں یہ بات رائج ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والا بندہ اپنے مذہب کو سپورٹ کرتا ہے، خواہ وہ گناہ گار ہے یا نیک ہے۔ رمضان مبارک آتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دیندار بن جاؤں، ہونا بھی یہ چاہیے۔ نبی کریم نے نشانی بتائی، فرمایا جس بندے دے رمضان چینجنگ نہیں آئی، یعنی رمضان تو پہلے اگر وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، رمضان چودے چینجنگ نہیں آئی، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے رمضان دے روزے رکھے، اپنے ایمان دا احتساب کیتا، اپنے سابقہ گناہاں نو ختم کیتا، اور آئندہ توبۃ نصوحا، یہ جو توبۃ نصوحا لفظ قرآن میں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے توبہ جب بھی کرنی ہے خالص کرنی ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے پھر یہ کام کرنا ہے، اور پھر بھی کہتا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب انسان اپنے مائنڈ میں پہلے ہی دو رخوں پہ کھڑا ہے، پہلے پہ کہتا معاف کر دے،
اور دوسرا اس کو پتہ بھی عید کے بعد میں نے یہی کام کرنا ہے، بلکہ کئی بندے پینڈنگ، کوئی بندہ بھی غلط گل کر لگے تو کہتے ہیں یار رمضان ہے تے رمضان تو بعد گل کرا، یہ دا مطلب ہے کہ انہیں رمضان بھی اپنے اللہ نے دھوکھا دیتا ہے۔ دنیا دارہ دی نظر چنے کیا کہ میں احترام کر رہا ہوں، مگر ظاہری احترام دا کوئی فائدہ نہیں اگر انسان دے دل وچ رمضان دا احترام نہیں کرتا۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہی رویے۔ حضرت امام ذابی رحمت اللہ علیہ علام النبلا تاریخ اسلام دے اندر لکھ دینے، امام ذابی ایک بندہ نہ پیالا بڑا نیک، انہوں کوئی تھپڑ ماردا سنیے کنہ لوگاں دا اللہ نال تعلق ہے، کنہ لوگاں دا اللہ نال پیار۔ شہادت حیدر قرار موضوع لکھے آئی کہ علی بھی برداشت والے، اور میں جملہ بیان کرنا چاہنا ہی کنہ روزہ نبی اللہ رکھے، روزہ برداشت دا درس دیندہ ہے، روزہ حیاء دا درس دیندہ ہے، روزہ تقوی دا درس دیندہ ہے، روزہ صبر دا درس دیندہ ہے، روزہ جناب اللہ جرت دا درس دیندہ ہے، روزہ تقوی طہارت توحید دا درس دیندہ ہے، روزہ غیب تے ایمان رکھنا پختہ کردہ ہے کہ میرا اللہ منو ویکھ رہا وے۔ امام ذابی رحمت اللہ علیہ اے وقت نبی لکھتے پہنے، جتنے دوست احباب آئے میرے بھائی اشفاق صاحب کہہ رہے سی کہ کتھے پہنچ گئے کتھے پہنا، تو اس دن ہی کئی دفعہ مسئلے ہوتے ہیں، یہ اکثر مسجدوں میں نے دیکھا ہے۔ مگر آج بھائی عرفان صاحب، عرفان حیدر صاحب، ذوالفقار بھٹا صاحب، اشفاق صاحب اور نئے ساتھی جڑے کی نام سی جڑے ساتھی بنے، عبدالصمد ہاشمی صاحب اور سارے بچے بزرگ، قاسم بھائی تبانی صاحب، پورا نام کی سی، طارق الرحمان صاحب اور سارے ساتھی مسجد دی انتظامیہ، انہاں دا تے دل چ کوشش ہوندی کہ اللہ دے گھر دے دن با دن انتظام اچھے ہو، ہن اور اچھے ہو جان گے، میرا چاندہ آ گیا ہے، جڑی کمی ہے پوری کر دے گا۔ عرض کرنا چاہ رہا میں بڑا عظیم واقعہ رکھن لگا بھٹا صاحب، امام ذابی نے لکھیا کہ بندہ بڑا نیک، جے اگر اے صفت تاڑے چوئی تے روزے قبول ہونے نے تسی نوٹ رکھنا میں کیڑی صفت ہے اس بندے ویچے کہ اللہ نے انہوں معاف کر دیتا ہوں۔ امام ذابی کہندے نہیں محلے دے اندر کسے بندے نے چوک ویچ جویں تاڑا علی پور بائی پاس چوک ہے، دلہ چوک ہے، اگے جناب آلہ جناب شیران آلہ باغ، گوندلے آلہ چوک، مختلف چوکاں جے بندے لڑ پیندے نہیں، ایک چوک ویچ بندے نے انہوں تھپڑ مارے آؤ، نہ تھانے گیا نہ کچہری گیا نہ قاضی کو گیا نہ عدالت چ گیا نہ گھر گیا نہ رشتہ داراں کو گیا نہ برادری کول گیا تے نہ یاراں بیلیاں کول گیا کہ چلو میرے نہ لڑو، اس بندے نے میرے نہ زیادتی کی دیئے، چپ کر کے گھر چلے جاندہ قدرت مالک دیئے۔ وہ بندے ایک دن گھر آ گئی، دوروں ویکھیا کہ بندے کون نہیں، آندے جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہن لگے اہلم و سہلن مرحبا جی آیا نو، ہنا اجلس یا صدیق، مبرد لا مبرد، مٹھا نڈا لے آواں گرم لے آواں، نامان لے آواں سلوہ لے آواں، مٹھا لے آواں نمکین لے آواں، کیویں دا لے آواں۔ وہ بندے بڑے حیران نہیں، پرسوں اسی انہوں گالاں کٹیاں، انہوں تھپڑ مارے آؤ، انہیں دروازہ بھی ساڑھے لی کھول دیتا ہے، تھانے بھی نہیں گیا، انہیں روٹی بھی پچھئے پانی بھی پچھے آئی، کھانا بھی کلا رہا، متھے واٹ نہیں پا رہے آؤ، بندے سارے رون لگ پے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں پتر لہدہ کے بیٹھو ذرا گفتگو سنو ذرا دھیان نال، ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے، احمد مجتبہ محمد، یار اکبر واز نہ گنجے، تن پتہ ہے میں محمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو ذرا لفظ سننے والائی۔ امام ذابی لکھ دینے بندہ بڑا حیران ہے کہ چوک چینوں میں بست کیتا تھپڑ ماریا گالاں کٹیاں نے، انہیں برادری چوی چونچرانی کیتے، تھانے بھی نہیں گیا، کچہری بھی نہیں گیا، بستی چوی نہیں گیا، بازار چوی نہیں گیا، ذرا لفظ سننے والا وے ہر پاسے حیران ہوں، انہیں کسے نو خبر بھی نہیں کیتی تے پہلا بندہ وے کیا جڑا آندیا سانو یہ بھی نہیں کیا میرے گھر لین کیا ہے، ڈریا بھی نہیں مینوں پھر نقصان نہ پہنچاؤن تے بوا بھی کھول دیتا تے روٹی بھی رکھی تے پانی بھی رکھے آئے۔ کیسا ایمان والا بندہ ہوئے گا، کیسی برداشت والا بندہ آئے گا۔ تو اذان والے لڑ پینا 1 منٹ رہندا، دوجاں دا 2 منٹ رہندے، تیجاں دا روزہ کھول مولوی پہلوں کھاندے نے بعد چو کھول دینے،
तेरी बर्दाश्त 1 मिनट ते आन के खत्म हो जाती है। तू रोजे दे अंदर जनाब आला लड़ाई कर लेना ही कि यार इन्हें पहलों बांग पढ़ती उन्हें बाद चो पढ़ दी है। मगर लोगो मैं वाकया बड़ा दिलचस्प सुना रहा भाई, ये लाइटें नहीं जगानी मोबाइल क्यों पुत्रो, लाइट बंद करो। निके निके मेरे चंद मोबाइल किन्नी लाइट चलन दी है। लफज बड़ा वड्डा सुनिया जे ध्यान दे नाल बंदे बड़े हैरान हो गए क्योंकि कई बार बंदा परे दे नाल आवे, पुट्टा साहब बंदा परे च जाए ते जेड़े बंदे पार्टी नूं मनाउण जांदे ना अगली कहंदी है तुसीं नहीं सी नाल आउणा, इन्हां साडे नाल ज़्यादती बड़ी कीती है। कुछ कहंदे कि नहीं कि यार तुहाडे मूँह नूं असीं इन्हां नूं बहा लिया है, असीं वड़न नहीं देना बूआ, हुण तुहानूं भी पानी नहीं पुछना ते इन्हां नूं भी नहीं पुछना ते गुस्सा ना करिया जे बाद चों कदी आया ते सेवा करा। पर घर च बहा के भी बंदे पानी नहीं पुछते, बंदियां दे मूड ऑफ हुंदे ने सारियां दे, ओह उन्हां नाल घूर के वेख रहे हुंदे ने, उन्हां वल वेख रहे हुंदे, ओहदा विच जाके सालस हुंदा है ना, ओह आंदा चलो तुसीं ना खवाओ पियाओ कुछ मैं खवावांगा पर तुसीं गल सुन। कहते कि नहीं ये हमारे इस दौर के लोगों का मैंने रवैया बताया है, हम किस रवैये के मालिक हैं। बेटा इधर देखो कुछ नहीं होया यार, बर्दाश्त करया करो, यही तो सिखा रहा मैं। अर्ज करना चाह रहा कि वेख लो ना नेड़े गल है। मैं लोग कहते हैं नासिर मदनी साहब मुआशरे ते बोलते, मैं जो वेंदा रहना ना मैं फिर कुरान हदीस चो वाकया लभदा लोगों को समझाना भी यदा ए तोड़ है। तो जो मेरे वाल ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी हो। अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा मानने वालों ये बंदा बड़ा परेशान हो गया ही। उन्हें आख्या यार ना पाना सानू तो रोटी पुछी खाना खवाया, रवैया भी चेंज नहीं किया ते परेशान भी नहीं होया सानू वेख के। ते कहन लगा किधर आए जे, कहन लगे अल्लाह वाले आओ सानू रब वास्ते माफ कर दे, असी परसों तेरे नाल ज़्यादती कर चुके आऊँ, परसों तेनू थप्पड़ मारिया ते तू किसी नू दस्सिया नहीं, सानू डर पै गया कि अल्लाह के दरबार च शिकायत ना कर देवे ते सानू इत्थे ही माफ कर दे। ते उन्हें अगों मुस्कुरा के क्या है, गुजरी हुई बातों को याद नहीं करते, मैंने तुझे माफ कर दिया हुआ है। गुजरी हुई बातों को हाय हाय गुजरी हुई बातों को याद नहीं करते, कैसा जुमला है। उन्हें कहा ते इत्थे गड़े मुर्दे पुड़दे नहीं, गड़े मुर्दे पुड़ते ने, जरा तवज्जो मेरे वाल। इत्थे अल्लाह माफ करे आंदे फलाना मेरा मुँह ना वेखे, फलाना मेरी मंजी नूं हाथ ना लाए, फलाना मेरा जनाजा ना पड़े। इस बंदे दी वेख ला करदार कैसा है, सिफत कैसी है, कुदरत मालक दी है। इहदी भी जिंदगी तमाम होने वाली, मौत ते आनी आनी है, अपनियां नूं भी आनी बगानियां नूं भी आनी है, सोहणियां नूं भी आनी कोजियां नूं भी आनी है, ताजरां नूं भी आनी जिमीदारां नूं भी आनी है, आलमां नूं भी आनी है, जहलां नूं भी आनी है, मौत ते आनी आनी है। जिंदगी दा पता नहीं। कई साडे प्यारे पिछले साल साडे विच जिंदा सन, अज सैरियां अवतारियां आईयां ने, ना मां नजर आउंदी ना बाप नजर आउंदा है। मेरे नाल हाशमी साहब पिछले जलसे च बैठे सी, अज वो भी नजर नहीं आ रहे। साडे गर्वी छाह की नाम सी उन्हां दा डार साहब साडे नाल जनाब उदन मैं भट्ट साहब जिन्होंने कहना सा साडे नाल बैठे सन बुजुर्ग, तो मैं आखा तुहानू भट्ट साहब कही आवा उन्होंने जी। ते अज की नाम सी शाह साहब सन शफीक डार साहब मेरे नाल बड़ी मुहब्बत नाल मैं इन्होंने आख्या यार मैनू शाह साहब लगते नहीं, तो मैं उन्होंने किनियां गल्लां कीतियां। ते जनाब दसो इत्थे मेरे नाल नशहरे रोड ते दोस्त ने, जलसे तो एक दिन पहले मैनू फोन किया रोटी साडे घर खानी, मैं जलसा किया रोटी खाधी, अगले दिन मैनू फोन आया जी वो अल्लाह नू प्यारा हो गया है, जिंदगी का पता नहीं किहड़े वेले मौत आ जानी है। भुट्टा साहब ते मैं कट्ठे सदीकिया मस्जिद च गए नमाज पढ़न, उत्थे अब्बास अंजम साहब हुंदे सन, नवी मस्जिद बना दी सुलेमान स्वीट वाले हाजी सुलेमान, नवी मस्जिद बनाई ते आप कबरां नूं तुर पे। जिंदगी का पता नहीं किहड़े वेले मौत आ जानी। मैं जुमला कहांगा सुनने वाला बड़े ना जी चेहरे दुनिया तो चले गए, मैं जुमला कहांगा सुनने वाला है, ये बंदा जनाब जी जान वाला है। कहंदे ने अज रमजान आया वे, अकबर स्पीकर नहीं सेट,
कहते ने रमज़ान आया वे जदों सरकारे मदीना सुरो अकल बसीना नूं मानने वालों मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों कहते जनाब रमज़ान आया ही किचन भी खाली ने घर भी खाली नहीं। अज दुनिया के उत्ते सब तो ज्यादा रमज़ान च उस बंदे नूं रोना आया होएगा जिहदे घर च प्यारे टुर गए ने ते पहला रमज़ान आया ही रिश्तेदार भी आए होणगे यार साडे भरा नूं पहला रमज़ान आया ही साडी मां नूं पहला रमज़ान आया धियां आ जांदियां यादां लैके। अज मैं एक वीडियो वेख रहा था पुत्र मां दी कबर ते अफतारी दा समान लेके बह गए मां दी कबर ते अफतारी दा समान लेके बैठा अम्मा रोज़ा खोल। मैं जुमला कवांगा कदी मां कहती है वे पुत्र 5 मिनट रह गए वे पुत्र 20 मिनट रह गए वे पुत्र 10 मिनट रह गए वे पुत्र मैं मंजी को खाना लै आउनी है। साडे घर वी छां हुंदे से वेड़े बैठे मां हुंदे से साडे घर वी छां हुंदे से वेड़े बैठे मां हुंदे से दूर मेरे तो भला हुंदे से साडी हां विच हां हुंदे से वेड़े बैठे दवा हुंदे से। अम्मा सैरियां आईयां तू नहीं आई अफतारियां आ गईयां तू नहीं आई मैं इसलिए ते क्या करना वे जितने ये बच्चे बैठे हैं चाचा एक बार कहता उठ के रोज़ा रख लाओ मामा एक बार कहता रोज़ा रख लाओ ताया एक बार कहता रोज़ा रख लाओ दोबारा आवाज़ नहीं आती इको रिश्ता जग ते मापियां दा है। पुत्र 20 मिनट रह गई पुत्र 25 मिनट रह गए मिन्नतां तरले करते नहीं ते अज भी वेख लाओ अम्मा किचन चो आवाज़ दे वे पुत्र दही लै आओ वे पुत्र दुध लै आ जाके शफाक कोलों ओ जनाबी दही लै आओ फलानी शै लै आओ अम्मा आवाज़ दे किचन चो आवाज़ नहीं आनी छड्ड पिंजरे उड शहबाज गए हर अरशां वल परवाज गए कर विथां दूर दराज गए फानी चंद दिन जगते जी गए ने फिर मौत प्याला पी गए ने ये तो सब मुसाफर थी गए ने नहीं रहना यार प्यारियां ने टह जाना ही महल च बारियां ने इत्थे कावां वांग बसेरा है 2 दिन दा हेरा फेरा है मेरे वीर मुसाफिर सोच रहा इस जग दा इको ही फेरा है इथों नजर बचा के टुर चलिए तेरा अगे सबर लमेरा है। मैं वीरा दर्द नाल जुमला कवांगा अपने दिल विच बात लैके जानी है यदि मौत दा वक्त आ गया जितने ये मेरे बच्चे बुजुर्ग बैठे हैं ना अपनी जिंदगी में रवैया चेंज करे आखिरत की तरफ रुख मोड़े ये दुनिया के चक्कर से निकले अपनी आखिरत का सोचे। आज हम जमीन के ऊपर कल जमीन के नीचे होंगे आज हम जमीन पे अहम हैं कल हमारे बाद कोई और अहम होगा और हमारा वहम निकल जाएगा। हाँ हमारा ये वहम है मेरे बगैर गुजरांवाला ना चलेगा मेरे बगैर लाहौर नहीं चलेगा मेरे बगैर पेशौर नहीं चलेगा ये सब वहम है तेरे मेरे। एक भाई कहता है मेरे साथ ही घर चलता है दूसरा कहता मेरे साथ ही घर चलता है तीसरा कहता मेरे साथ ही घर चलता है वो तीनों चल पड़ते हैं घर फिर भी चलता है कोई अहम नहीं है ये ही गमान है तेरा तुझे ले डूबेगा। और कोई कहता मैं नौकर के साथ खाना नहीं खाऊंगा कोई कहता मैं फलां के साथ बैठ के नहीं खाऊंगा। ये मौलवी पीर तो पहले हत्थे रगड़े जाने अल्लाह ने कहना इधर आओ ये मौलवी और पीर किसी को बराबर नहीं बैठने देते। मैंने देखा गाड़ियों को हाथ नहीं लगाने देते हजरत साहब की गाड़ी है सुन ले अभी मैं इधर बैठा हूँ अभी जान निकल जाए कितना बेबस इंसान हूँ किसी ने उठाकर गाड़ी में पनाजी डालना है किसी ने जनाब लाहौर पहुँचाना है किसी ने जनाजा पढ़ के वापस आ जाना है यही तेरी मेरी औकात है इससे बढ़ के कुछ भी नहीं।
اور آپ کا شکریہ احسان ہے کہ آپ نے ادھر سے بے بس انسان کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالنا، عزت کے ساتھ کندھوں سے اٹھا کے قبر میں پھینک کے آنا۔ یہ کتنے بندے عجیب قسم کے لوگ ہیں جو اپنی عبرت دیکھ کے بھی موتیں پھر بھی اپنے رویے چینج نہیں کرتے۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے۔ کیا نوکر کو برابر نہیں کھلانا؟ نہ کھلا۔ اللہ کہتا ہے کس دن تجھے موت آئے گی نا تو میں پھر فرشتوں کو کہوں گا ذرا دیکھو یہ بڑا کرتا تھا نا، اس کا نوکر آگے ہوگا، اور اللہ کہے گا چل نوکر اس کی قبر پہ مٹی ڈال، اور میں اس کو پوچھوں انہو لا یحب المستکبرین، کہاں گئی تیری عقل؟ کدھر گیا وہ تیرا ٹیبل؟ کدھر گیا وہ باؤ کارخانے کا؟ کہتا تھا باؤ کے برتن میں تم پانی نہیں پی سکتے، یہ باؤ کا گلاس ہے۔ اور بولو اینے بیٹھے کہندے نہیں جے یہ باؤ کا گلاس ہے، اور باؤ کے بچوں نے اس کو غسل بھی نہیں دینا، جن کے لیے مزدوروں کا خون چوسا، غریبوں کا خون چوسا اور اتنا مال جمع کیا۔ میں جملہ کہاں گا، اس بندے دی موت دا وقت آ گیا نا، آؤ عزیزان من موت دا وقت آ گیا، جھڑولے موت آ گئی مرن لگا، اللہ اکبر اللہ۔ ایک بندے نو خواب دے اندر ملے آؤ، یہ سونیاں صورتاں قبراں چے جانیاں نے، میں جملہ کیا کرنا ہے، اتے چن منور صورتاں قبری پا، اتے رنڈیاں سہاگنا اجے منو نی لتھا چاو، ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹاو، ایتھے بندے آو پرونا تو آیا پرونے آنو جانا پیندا ہے۔ ایک واقعہ رکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ بیٹھ جائے آج یہ واقعہ، اور آپ چینجنگ لے آئیں۔ رمضان جا رہا ہے، اور بھٹا صاحب یہ جو لوگ آج قرآن پاک کی بیٹھ کے تلاوت نہیں نہ کرتے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام مالک 93 ہجری پیدا ہے، امام ابو حنیفہ تو 13 سال بعد پیدا ہے، 40 سال بلا شرکت غیر امام مالک نے مسجد نبوی میں امامت کی۔ وہ امام مالک کا یہ رویہ تھا، پورا سال حدیث پڑھاتے تھے، رمضان میں پورا مہینہ قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے۔ یہ اہل قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم نے بتائیں اوے بچوں اس طرح نہ کیا کرو، چھوٹے بچوں تم کیوں ایسے کرتے بتی جاتی ہے؟ اللہ کا گھر ہے، آپ کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ ایمان دادے بجلی دا مسئلہ الیکٹریشن آیا کر لوے گا، تسی میرے وال دھیان نہ گل سنو دھیان نال۔ کتنے دوست احباب بیٹھے نہیں، آج ہجے تک 10 سپارے نہیں پڑھ سکے، کوئی 3 سپارے تلاوت نہیں کر سکے۔ اللہ پاک کی شان والا وزیر آباد عرض کردہ پیا میں جبل شاہ ہویا ہی، انہیں روپیہ لیا تے 2 دیتے، 2 لے تے 4 دیتے، تے چلے آ دنیا دارانہ تجارت کردہ ہیں کہ منو نفع ڈبل ملے گا۔ اللہ اندہ ہے ایک قرآن رمضان چے پڑھتے میں 700 قرآن دا ثواب لکھ دواں گا۔ ایک قرآن پڑھو رمضان چے۔ میں اپنی بیٹی نہ زد لائی، میری بیٹی ایمن میرے نہ زد لائی، فون تے پوچھ دی پاپا کتنے سپارے پڑھ لیے؟ میری بیگم کہندی میں بہتے پڑھنے تے میں کہا میں تے انہاں ساریاں تو پہلے میں قرآن پاک ختم کیتا ہوں، وہ اجے 26-27 سپارے تے میں کل دا پورا قرآن ہی مکمل کر لیا تے میں تاں لاکھ وچ کاری ہوں۔ جننے مرضی تو صرفے کر لو نا، ہاں جی سوخ اللہ دے کول ہی، اب بندے سکھا واسطے یہ سارا کچھ کر دیں، پر وقت تے آگے بھی دھوکہ دے جاندہ ہے۔ کنے دوست بیٹھے جے تسی ان گفتگو سنو، بتی آوے جاوے تسی گل دھیان نہ سننی ہے، زندگی دا پتہ کوئی نہیں گاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا ماہ رمضان چے ایک نفل پڑھے اللہ فرض بنا دیندہ ہے۔ میرا چیلنج ہے جڑے بندے تراویاں نہیں پڑھ دے، جی سانو مسئلہ دسوے فرض نے کہ نہیں، تسی یہ مسئلے ہر سال کیوں چھیڑ دے جے؟ جدو تانو اسی ایک رہا کہتا کہ فرض نہیں تے پھر ہر سال بحث کرن دی لوڑ کیے؟ ہر سال ہی پوچھ دے جے تے مولوی کلپ بنا کے تے یوٹیوب تے فیس بک تے پا دیں دے۔ میں تانو ایک گل سمجھاؤں لگا آج یار
نفلاں نو ایک فرض نہیں بنا سکتے، سارے سال دے نفلاں نو ایک بنا سکتے، مگر رمضان دی برکت ہے اللہ دا تو ایک نفل پڑھ تے میں فرض دا ثواب عطا کر دواں گا۔ تو بھائی ہمیں تو زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ میں وتر پڑھتا ہی نہیں، میں وتر صبح پڑھتا ہوں تاکہ بندہ رات بھی نفل پڑھے تے تہجد والے بھی نفل پڑھے، تاکہ یہ دن لبنے نے سانو، یہ تے رحمت والے برکت والے دن نے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ آتا ہے کہ چلو میرے بندے میرے کو معافی مانگ لیں، تے اسی یہ بھی سو کے گزار دینے، کاروبار کر دینے۔ تسی ویکھ لیا جائے آگاں جڑے اگلے روزے آ رہے نا بازاراں چ لوکاں نے نمازاں ہی پنجے کٹھیاں پڑھ لیاں، کوئی جی گاہک بڑا سی جی نکلیا نہیں گیا دکان تو، انج ہو رہا کہ نہیں ہونا؟ آگاں تسی ویکھ لو ہن کوئی کلیکشن لگا ہے کہ نہیں لگا؟ آپ ایک راہ اٹھ کے جا، ہاں یار تو سربراہ ہیں، آپ جا ایک میرے یار اللہ تیری عمر چ برکت فرمائے، ذرا توجہ میرے وال۔ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، یہ دی موت دا وقت آ گیا، موت تے آنی ہے۔ امام دا بھی کہندے ہو بندہ فوت ہو گیا، جڑے والے جناب اللہ دی موت دا وقت آ گیا، یہ بندہ فوت ہو گیا وے۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے، عرض کردہ پیا میں یہ دی موت دا وقت آ گیا تے رات ستا وے۔ اللہ اکبر، ایک بندہ ایدہ بیلی، انہوں خواب دے اندر کی نظر آیا، جدو خواب ویکھدا پیا وے، خواب دے اندر بندہ ملے آوے تے کہندے نے سناؤ تیرا تے لوکانا مل جل بڑا چنگا سی، تو ہر ایک نو معاف کر دینا سا، تے اللہ نے تیرنا کی سلوک کیتا وے۔ حضرت امام زابی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، یہ بندہ کہن لگا کہ میرا حساب کتاب شروع ہویا، وَامْتَازُ الْيَوْمَ سورت یاسین پڑھیا کرو، وَامْتَازُ الْيَوْمَ ایوہ المجرمون۔ اللہ پاک دا قرآن کے کہندہ پیا وے، جڑے والے جناب اللہ موت دا وقت آ گیا، انہوں موت آ گئی، حساب کتاب شروع ہویا، فرشتیاں نے میرے کھاتے اللہ دے اگے رکھ دیتے۔ اللہ پاک فرماندے نے آوی گناہ کیتا ہے، آوی کیتا، آوی کیتا ہے، ہاں مالکہ میں اے بھی گناہ کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے بھی گناہ کیتا، ہاں مالکہ میں اے بھی کیتا ہے۔ تیرے تو کوئی بندہ چھپ بھی نہیں سکدا، کوئی چھپا نہیں سکدا۔ بے نیاز مالک نے فرمایا دنیا دے تے ٹھیک ہے نہیں چھپایا تو تے نہ چھپا سکدا ہے، پر آج 10 اینے گناہ کر کے آیا ہے، اللہ تیری مرضی ہے جو چاہے تو کر سکدا میں۔ تے اللہ مسکرا کے کیا گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ چھوٹی جی صفت زمین تے تو عرش عظیم تے۔ آج کنے نمازی نہیں مسیطے لڑن تے آندے تیری ماں انج کر دی سی، تیرا پیو انج کردہ سی، تیرے پرا انج کردے سی، تیری پرجائی انج کردی سی، تیری چاچی انج کردی سی، تیری ماسی انج کردی سی، فلانا فلانے دے نال، فلانا فلانے دے نال۔ آج میں سوال کرنا چاہنا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت نو ایک بندہ جنہیں گناہ کیتا ہے گا جنت نو جائے گا، جنہیں ویکھے آئے گا دوزخ نو جائے گا۔ صحابہ دے سونیا خیر ہے، آپ فرماندے نے اللہ قیامت دے دن دا مالک ہے، اللہ مالک یوم دین ہے، قیامت دے دن دا مالک ہے۔ اللہ پاک آسمان تو فرمان گئے انہوں دوزخ نو بھیجو، بندہ کہے گا مالکا تو تے میرے نال بڑا مہربان ہے، تے اج میں تے گناہ بھی نہیں کیتا، تے میں ویکھیا ہی ہے، صرف دماغ چ یاد ہی رکھیا ہے، تے مینوں دوزخ ملن دئی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں زمیناں سماناں دا مالک ہو کے 19 سال 11 مہینے 29 دن پہلے اس بندے نے میرے نہ صلح کر لی، انہیں میرے کو معافی مانگ لی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
انہیں سچی توبہ کر لیے انہیں میرے کو گناہاں دیاں معافیاں مانگ لیاں نے اللہ پاک فرماندے میں رب کے اللہ نور السماوات والارض اللہ اکبر اللہ میرے ویرا سنیا للہ میراث السماوات والارض اللہ زمین آسمانہ دا وارث ہے لوگو اللہ زمین آسمانہ دا وارث ہے نبی دنیا دیتے میرے نبی کریم نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ زمین آسمانہ دا نبی علا نور ہے میں سوال کرنا چاہنا ہے کہندے نے میں مالک ہو کے خالق ہو کے رازق ہو کے کائنات دا مالک ہو کے انہوں معاف کر دیتا ہوں پھر وہ دیکھ پچھلے گناہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ میں پچھلے گناہ میں نیکیاں ہی تبدیل کر دیتے تو بندہ ہو کے ادا سجن ہو کے ادا یار ہو کے 19 سال 11 مہینے 29 دن تو انہوں لچائی سمجھدا رہا ہے تیرے اس کھچ کنے دی وجہ تو